रॉयला फर्नांडिसान बाणावली मतदारसंघ जिल्हा पंचायती खातीर उमेदवारी अर्ज दाखल केला। तिने काँग्रेसीचो राजीनामो दिवन अपक्ष म्हणून अर्ज भरला। ग्रेफन्स फर्नांडिसान बाणावली झेडपी खातीर अपक्ष उमेदवार म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। मत कितें आसा तुजें कितें पयलीं सद्या आज आमी बसोवपा कारण कितें इंडिया अलायन्स पळय जाल्लें तें हालीं पार्लमेंट इलेक्शनाक जाल्लें। सो तेमी आप कॅन्डिडेट बसयता तो आमी सगळें आपोवपा जाल्लें। सो हिंगा सगळें आपयलें न्हय, तेणें आपल्या जाय तो आपाचो कॅन्डिडेट काडला। सो हिंगा पिपल चॉयस जावपा जाल्लो आनी हें इलेक्शन पार्टी लायनीचें जावपा म्हाका दिसना गरज आसा। हें कोणा खुशा तेमी जे मनशा खुशा तो मनीस मुखार सरोंक जाय। कळ्ळें? जेन्ना आमी रावले कोण कॅन्डिडेट आमकां आपयतले काय म्हणून आमी काँग्रेस ब्लॉकाकूय गेले, बाबा कितें कोताय तुमी डिसायड हें करपाक कॅन्डिडेटाक। तेमी लॅटर बी केली, काँग्रेसान तांकां कांयच रिप्लाय दिलो ना, तेंगे हायर अप आय तेमी कांय रिप्लाय दिवं ना। सो आमी मागीर डिसिजन घेतलें बाबा आमगे कोणूय जावं बसपा जायो। सो तेका एकल्या इजिली चान्स दिवपाक ना, कित्याक लास्ट टायम हे सीट बाणाले आहले, त्या तिरगाय कॅन्डिडेट बाणाले आहले। सो मुगे भाशेन कॅन्डिडेट बाणालेचो आसूंक जाय आहलो। झेडपी बायपोल आयज जावपा कारण कित्याक 2020 जेन्ना इलेक्शन जालोलें आनी निवडून येयलोले तेणें फॉल्स सर्टिफिकेट, फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट लायलेली आनी इलेक्शन पिटिशन हांवें फायल करून 2024 जानेवारी हें डिसायड जालें। इट्स नॉट ओन्ली एट अ ट्रायब्युनल, म्हळ्यार आमकां हायकोर्टांतल्यान देखून ही कास्ट सर्टिफिकेट इनवॅलिड म्हणून झगडून करून घेवपा पडलें। आयज जेन्ना हांव नॉमिनेशन करता एज एन इंडिपेंडंट, आय एम सॅड दॅट आय हॅव टू रिजायन, आय हॅड टू रिजायन फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी, but I will also still say that Congress is still in my heart and I am working for the principles of Congress. ZP polls, then declared zale by polls, we were shocked that the Congress continued with an alliance. Then alliance continued with Aam Aadmi Party in Goa. Grassroots workers option na. This is a Panchayati Raj election. Main thing is, this is not a legislative election, this is not a Lok Sabha election. And muddo India Alliance Godpacho was to protect India from the BJP who would change the constitution. आमचे संविधान हाते खतऱ्यान आहले, एका लागून सगल्यो नॅशनल पार्टीज एकठांय जाल्ल्यो आनी इंडिया अलायन्स घडलें। Surprisingly, in Goa, for a grassroots election, the parties in Goa have gone for an alliance. And to be specific, in Benali, there is no BJP. When there is no BJP, whom do you want to keep away? Panchayat Raj elections are for grassroots, for common man. And no doubt it was on party lines. Alliance was not a necessity. When Congress and Aam Aadmi have decided to go as an alliance here, what choice does the Congress voters or the cadre have then to go independent? You have seen आनीकूय गेलेले हाय, कित्याक दुखवलेले हाय लोक। हे भाडावल्याक खबर जावचें ना। I am sending a message across Goa. It has started from Benali. Alliances will kill people's rights. खूप जण हा उमेदवार, they want to do social work. But for Panchayat and Zilla Panchayat, do you require parties to contest? Do you require an alliance? Not required. हिंगा आमी सगळ्यान एकठांय जावन हे सरकाराकूय सांगपाक जाय, हेज्या मुखार आमकां पार्टी लायन्सांचेर प्लीज गांवांनी डिवायड कर नाकाय। लेट अस फायट असेंब्ली इलेक्शन्स, लेट अस फायट द लोकसभा, बट फॉर द विलेज लेवल, फॉर अ जिल्ला लेवल, लेट पीपल कॉन्टेस्ट फ्रीली with an alliance. You all are curbing our rights. इलेक्शन हांव फकत मुखार बसपा येयलां, हें फकत लोकां लागून आमगे बाणावलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां लागून। ओके, पूण तुगे समज जिखोन येयला जाल्यार तुगे प्लॅन कितें आहा? मुगे प्लॅन म्हळ्यार पयलीं तेंगे कितें काम पेंडींग उरलें तें चोवपा जाय आनी तेज फाटल्यान आमगे सरपंच आनी सगळे पंचीस तेंगे कितें ओपिनियन आहाय ती घेवन कितें काम करपाची आनी हेरूय पंचायत जावं वारकाची, ओर्ली, कार्मोना, कावेलोसी, सो हे पांचां कडेन इंचान कोण कितें काम करपाचें आहा तेज प्रमाणे हांव काम करपाक मागीर दिवपाक फॉर्म बोला आनी तुय चल जाला आमको पार्टी मेन मनीस कोण नाय थंय, हो सगळो आमगे बाणाले लोक
यूथ आनी सारको फॅमिली लोक येयला आमच्या बारा फॉर्म भरपाक आनी आमगे बाणालेचो वाडकाचो कारमोणा कावेलेसी लोक कितो रिजल्ट केदोन दाखयतलो संजय हसता हॅपीनेस डे आम हॅपी न्यूजान दाखयतले लोकांक. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.